ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସେ ତ ସେଇ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଡ଼ି ଲିଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏନ୍ପିସିଆଇ ଯେଉଁଠି ଆର ଆଇକନ୍ ମାରିଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଏନ୍ପିସିଆଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। क्लिक करदेले क्लिक कलापर देखो साइड्रे 3 लाइन अच्छी, तो से 3 लाइन क्लिक करेंगे। 3 लाइन क्लिक कलापर कस्टमर अच्छी, तो से कस्टमर क्लिक करेंगे। कस्टमर क्लिक कला देखो लिखाई भारत आधार सीडिंग एनेबल से क्लिक करदे। क्लिक कलापर लिखाई आधार मैप स्टाटस से क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आपंकर आधार नंबर ये एंटर करेंगे। जमीती मोर आधार नंबर एंटर कर देजी। तापर तले आमर कैप्चा एंट्री करेंगे। कैप्चा एंट्री जो जहाँ लिखाई 30 82 34, तो सहीटा ये फिलअप करेंगे। ठीक अच्छे, फिलअप करदेला देख पाते ग्रीन आइकन चेक स्टाटस आसी क्लिक कला आप आधार को ओटीपी आसो, तो से ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करदेला आपंकर आधार रे कौ डीबीडी मान कौ अकाउंट डीबीडी लिंक अच्छी सहीटा ये शो कला। देखो मोर जमी स्टेट बैंक अच्छी।